nisim som la li thakaw sang ni som ni legup ni khwa thuso la khom hin ngai ho zo se na bon sa vin ni khopha ka hin pi ve gam song hui nun dan iki thana chung wa 48 hours ultimatum ki pi pha thing hitaloham aban ipi ibol diu ham npo le tkl ho pr balls a athu ala thip ki ding hitam government ni mithan ho nia khona ki piding a hi ati le ex gracia thu zong song ko ho thu sei ze in huila achang vai ki the hong bang tan te azi che esante to ucha a hi ove koi ex gracia pi mala abana zong athu sei mo hela lung a hin li be kin ozong sei the a hi poi gal hi imo bol khum ki no le o khul sadar hills lang ho hi ngakula nga ki wa hong ki bangin tin churchampur sandel tengnom pal lang hon lam da na hin vat ki no ti lo bolding dang a hin he lo diu a hi ti a hi ze hin ipt ki hu hingding o ham ti hi hosa ho thang I front line diu ki vat to cha diu ngai a hi tai mei chang ni izat kap kham inei zo o hinam ne la cha ni kho izat chan ne ding inei zo o hinam ti ho hi gyal lo the a hi poi e san gala nei la go iza nam khat kang lewa I hung ki mano a hi tan tua hi ukyang ne te hi tha tha le nei la go thing sel a hi ovin hi zong le pathian songa lam kai ho le ta cha pa ho a han san pau pau vole gal zona chu inei tho tho diu a hi source Zalengam Times gal do dinga phabep chat te Amy Cookie zo te hi gal do dinga phabep chat I hi ove azi chu gal a kho teng lebo ikilung to ovin ipang khom theiji ovin gal a hung dai le a bep bep mi hi ji ta ve gal I nei jing o hi phazopen a hi tunin mai hleite to ki dona athu athip lo wanga ata be a ima do a hi tan chuti je in tha do mina Cookie do loi chule zomi mina do loi zong yum ki tawin a chuti le gal nei jing mama chu damna zo a hi inam hi mo adam ponte mi hon ei do hi ozong le e ho ikido tho tho diu dan in aum bo ve bai jang mang ho ke freelance journalist gunlei reconstruction committee makaina a gari len ho chi na thei dinga lei ki sem cha chi hla jing lai a hi in ki chai wa ading a hitan lampi a chi le wa le hon jong I zo kham kham che owa ki thopi na thasam lovin pangjing din ikitiam ve tham cha cha ai pan khom na zalova tu ni chana lam hla na theya ikisim da wa hin I tom pan na chungowa ki pa thu sang ta na ki phonge ahung ki sim chai teng jong le donation box ki hong na lai ding a hin phun chial lova ki pa ta ai pan na thei che owa pan la jing ding in jong ikitiam ve hi cha ki sei gun le reconstruction ki ti hi a he thim la hodinga cycle le kai thilman bi ki ka a ki zut mat na lei ki sim kho a hi a thang pia cycle gammi pi te dinga lei poimo ta khat chu a hi lai di madamin naw banga ka me hi chi kho song hi tu zan zu lawa ti lo mi hem koima ta lo a hin chi ma sa pi le pu te hlau hla jong mong ta pon te hi chi kho song hi mau kat wang kho kamjong district a kon a hin ki tha ki mat thu la nop lo je a khumi te hongjam do gam a hitai nampi se pe ki nei le hiti lom lom hin ki gan thei pon te source social media WhatsApp group breaking news ki pa ta intu ni jing ka ni dan ge le minute som thum vela chen noni district khaupum police station hop sanga tawling pung wang khwa bom khan anapo ke na hi he chi thil so achon kumli a chapang khan in thina anato in chole apa in jong na sata in ki su kha ana anato in a hi aki su khapa apa cho a hi le amin aku pa mai kum som li son of zai khang zai pung pa mai noni tawlo pung wang kho akon a hi koi khut nung ham ti he chen a hi nai pon hi to ki han chen thu chen khol a hi jing in a hi hin zonon achunga na na ki ta da ho hi ve en lang na nei kha le agang thei lamin zonin ko hi le na za za na ya doctor ki wat sa adam theng thei lo hon hin zonoven anei pa hi pathini na pi mong a hi in phata a na dam lo na ho so tham le na mai vana ko na a het jing ding a hi ki vat sa in ki si pon na te avat man hi ki phal na kham kham a hi in lo man wang amana la a hi amun Thanggen Medicine VPC Shopping Complex Tibong near Radha Krishna Foundation School please contact 9383282177 a hi lo le 9368288890 hi chian na kimin pha ho cha hi le BP san la nem zonhlom diabetes test thaguina numeina thikang nei nawop theilo vun skin na lungvai lungchang na thisan chaw kalna pile case chole adang dang tampi jong omina hi Office of the Gunlei Reconstruction Committee akona ki pa tha saina mato nei sem phan nei mangchan achi sa tol bol tha apana mi pi dei banga lam tha theina dinga gunlei repairing hong ki bol chu
langsung hausa haubung chile gari len gari nyawalam la ho panla na zalin tunin zo theng a hitan monday ni khwa pa na mi pin tui pal talova lam hla the a hitai chile hi chile bridge sem phat na dinga sumla pai tha la jong chile nei logo ba pangzo si chunga committee in ki pa thu ahong ki phongi na hi signed by information secretary gunlei reconstruction committee government koma ikiphin ji ovin government in apalai ding in mla ho ahin mangcha ji ovin mla hon cso ho ahin mangcha son kit ji ovin koima mla cso thula alova ikoi ham akitile ama ho thu thu in hi kit ji ove alam kaida no idei lovale athu ojang la da utin boina ki mai to pi ding in jsc tabang khat hi che boina ki chai ka aman sa din ki semo hitin government in koi pala hin sol jang le I sei diu chumi pi in ama ho he kalam kai di vin ka dei po ve iki ho diu le direct in hi chi JSC ta khon ki hawa he te ti thei lew han achu na khan zading a hin tun CSO ho thu thun inung ovin khunung le ana to dan ho chunga lunglai lo nangan I sei ki ji ovin mi pi jang upai ki umlo a hi bo ve source social media WhatsApp group achai na ding in WhatsApp group admin zo se tiam na khat ka hin nei nom ki ni na hi I ham tia igam sungo wa thu la la ahong bai phat le na group che phat chom khana ding in kha aji ovin group khat cha member asang aza aki che ahin lungnat wal ja thungai mo thu phalo man thailo sei do zanga tamji in a hi WhatsApp group ma thu ki sei ki ti hi ei male group members in amu hello chomlo ka agal mi kom jang hlong thei a hi je in khat lungnat na ja thu ki sei ho a phalam sanga asilam so sa the ho a ko na ki ven do na dinga phapien chu group kha he a hi jeng in a hi zeus mina kona wa noi thu so za chom la khom ei pa wa hin le do ho anasim da o hite tuni US president Donald Trump in G7 virtual meeting anei na ova lam kai phabep koma Iranin surrender a hin bol wa ading a hi tai tin phone do na anei in a hi meeting a chan Donald Trump in asai ben a chan operation effect fury ki bol na chung changa ama ki khut zop pi ho koma Iran ki do hi ta asa chunga cancel na kinaya ki jan ta bang a hin ibonova itholal so kyayo a hi ati amana sei ben a chan supreme leader atha pa mostaba khamenei dam na anayin chule ima a hi lole baita thamde a hi dan jong a sein a hi masang ja matramin axis koma a sein a chan ali khamenei chapa Iran supreme leader apa bana ki tung hi United States in ki pamthei him loading a hi tin jong ana sein a hi Iran in itabangin bol theina nei hanlang Middle East a ki chapau sa le jong le ni kho khat le sot lo hela ki surrender tho diu a hi ati chukit le Straits of Hormuz a control over thaulam pi atin sot nova le Straits of Hormuz ke tek ding no ma sa di loading o a hi tua sanga kho za che a operation ki bol ki ding a hi tin jong gi na anaye Straits of Hormuz a ko na India and LPG gas tampi hinpo CNN news a ko na thu so ki mona sai na achun tuni sun kim nidan somlani minute som thum dan achun India gas po Sivalik kiti chun India gamading in gas 40,000 metric ton Straits of Hormuz akonin India Navy hovet suina zalin India zona ahin podo atavin ahi ati news in a saiben achun India ship Sivalik chun Straits of Hormuz akona gas 40,000 ton chu krumi izan ham khat zauna a ahin podo ahi ati langkhana government akona thu so ki mona saina chun ahi le hichi India gas po Sivalik chun India Navy ho panla na zala hi dabang thoko lai ta hi ima boina umlovin ahin puido zo tawin munden zalta ahi wangin India te din lampi chu aki hongnai ati chuban le gas mama hin poding India vessel mama pungkal gup zo le khan hong ki pando ki ding ahi ati ban nei cha aki ho to na zala aban bana hong ki tol ki de ahin wanoya dinga ki cha numta Straits of Hormuz India ten khang thusima sei dinga lampi ahin nayo he the hiding ahi tai tin news 18 chana sein ahi Straits of Hormuz vanoyin thaule gas apo do anale supply abol na lampi suna hin vanoya thaule gas 20% hi chilai lampi hina jot pa ahi chi thei kala phaum poi anaki seisa ana seisa article chaka holmo in hiji chen hi article ka het sun mi pi het dinga avela ka hinta alanga hi kacha naga ho to iki ka o a hoi poi naga gal ki patti laya chun ho he phalowa wa le bus ahin gari new ahin taxi ahin mi izan ham khanin ahin kho ana chan lo ovin ahi hicha ko na jong chi the ahi tai tun lam ka le KPI ki ka ahi naga khole ka cha naga district izot pa jingo ahin tu la iki ka o hi galmi din muna omi hi tawin
tu chana lam ka KPI ho iwa le na lai o hi hoi ta in gialun koi chunga wangsi na hong thong ding ham koi man aki hepoi leisi na mi him hin kho hi spear lo a hin kiven kala pha poi ku ki cha te ka cha na ga ho to gam gi a cheng ho jong koi ma ki leng to talo gam leng jong talo ama ho jong wa do lo e ho jong wa do lo mi zo si ki venga hin kho aman gam a hi tai ipi ati le tu chana hi wa le chi le e bol na lai o ham lam ka tu KPI chu lampi ki hong jong le tangkhul sia son lampi hong jong le na tong cha cho ma hin koi ham na hin kho na hu do pi thei ding I am 10 i chana in tha o ham i he su kya yo a hi tu chana chi le wa le i bol na lai ngamul le seidiam tapoi sangkai au khul langa mi that igal mi teu chu tameng long langa ho to achom chom hi di lo a hi alung pon ot ki bang a hi ji chen thu a ki tam sut le asim nga ma ki pon thu i hlom sei le a he them lo a ki tam kinin ipi hele he do thei pon a zaw le an he utin hi chan hin chai taute na hin kho he apha na hoya sin hi nangma khona uma hi tramin khak island bom ka tha sa eti tramin mi pi he dia ama social media page mangcha athu phona bol na achun keima direction pi na dung zuin US force in Iran te thau kon do na mun pi khat khak island Persian Gulf am chu bom ka tha sa 18 ana phong da ina hi ama na sei be na achun Iran in Straits of Hormuz a thau ki po kong a kap se hi som lagum a hitan hi chi hi Iran ma in apo da a hin mabana hi chi Straits of Hormuz e a kha zama a hi le khak island a Iran thau ki koi na mun pi all refinery plant next target ki bolding a hi tin Iran gi na anayin a hi chi khak island mun hi Iran a dinga all infrastructure main terminal khat a hin Iran energy ki sector khat zong a hi kinin ama hodinga mun poimo ta khat a hi ati tramina saibena achun US in hichlai mun hi attack bolding a ki dei pi lo a hin hizang le Straits of Hormuz a thau po ho disrupt ma bol zinga kong ho asu boi zinga le khak island a all infrastructure hi noblada lova ki attack ki ding a hi ati ama na saibena achun US in bol cha ding ki tina mun zo se hi Iran in ven do na thei di tha anei pon a bol thei diu zang poi ati hezi chun Iran hi han koi gam hile hichi wanu in thau tol na aman Straits of Hormuz hi a hin suboi kit le ki mo vet loading a hi tin warning zang a hin bol kinin a hi US embassy Iraq ki attack tuni jingka chun Iraq security sources a ko na thulut ki mo na sai na chun US embassy Baghdad Iraq nga chu drone khanin attack ana bole tin thulut a ki mu in a hi hichi drone hi koya hiya hoiza hong ki panham ti koina to ham ti hi ma ki phone na nai pon a hin direct nga Iran na to hi te din gin mo na lin pen ana yovin a hi thiliza se ham mihim a ki tong kha ti ho hi tu pen hin investigation a chi hla jing lai ta hi hi hin ima het chin a hinai pon new saban langa detail song ki pi te digin cha na hi US langa kona ima thu so akimunai pon EP ham US in a hin bol te diwang gin mo omina hi akasi rin jang ticket man kal sa ta Iran le US Israel ki boys in Middle East a thaulam pi Straits of Hormuz a ki kha tan gam tam pi in thau dei bangin amu thei ta pon hichi thau afe gam hol achun India jang azawin tunin India gam sunga le na thau man akal ta ta kilhanin flight ticket man jang a hin kal sa ta win a hi Middle East boina ja India airline tu chana flight ticket man kal sa ho cha hi le Air India Indigo SpiceJet chale Akash Air a hi tunia Akash Air apana thu phone ki mona saina achun dangka za khala som ko la ko apat sang khala za thum chan flight ticket man akal sa diu a hitai ticket man akal hi ichina ding mon anei la agam hla dung zuya ki khiding a hi akiti Air India le Indigo hin dangka za thum la som ko la ko ala a hin Akash Air hin zakhat som ko la ko apana sang khada zathum ke ka ala ading a hi hichi flight ticket man kal hi thau ha la tamin determine a bolding a hi den hi za chan bhara kalding a hi ti mong a ki sei pon thau ahung nen le aman kim le thei zong a hi akiti Zeus mina kona vanoi thu sola khom ei pawa hin le do ho isim theo hi chan cha hi tai a chaina ding in thu sim khat an sim ki no hite a hin sun doctor sangloi Bible context James Bungli chang som lali Psalm number som ko chang som lani hin kho hidol na chunga tui ve bong bet ma hi achi sa mars nisim som lani kum sang ni som ni lani zanin tho la lum ta ila wa pa kai wa chaila sa them aznei na jang so lo lai nulun hai salem vai phe hin kho bei thu ka zana hi le aza phazau sen ipo na so ke deu ka ta asanin hi ama hi kai min len vai phe to January nisim som sang ni som ni ni khwa
hodan thinga aniki chiang than a hin aki chian ni kho hlana hoi salem wa chaila sa chu social media hoa ahung thangin ka ngai le kidang ka sa le zengin ama hin kho thil so ding a he na asa abang zengin aloi pa atil khona le a hlamona danin jang ka gelin a hi le po na num ka salhe zengin mi thlipumin avel velin kan ngai zin a hi ala sa chu Wycliffe lu new kip gen in a sem Mary vai phejina sa nang lekei lungial hipa kai gon hilo tila kho anahi ala chang cha hi le lungila ka ngai to le ka hin kho chi dan hi o sen lai khan kho chi zovin i za kai ahong ki khel dol na chunga ti veibang jing meilam ki tol mang bang hai thonan mang ta ponge tin ka gel ka chi pie dong hoi mel hai pen jang chu ni khat la hong chulin tin gan theite dinga jing ni no solama hong so nan te na it pen la na ngai pen jang som lawa hong mo loi ding thi nung ki hom tho sangin dam lai ngai lut na phazoi nang le kei lunggel hi pa kai gon hi lo thil ki gong zo se ki pa nan zui de lo asan dan thim hiu hitin chan chunga lungo yu te thimin lang chingjang la chun leng ji su na nei lo le na bol zo se pan na be Solomon in a saye na chan chunga lungoi jin pakai lunglam bol jingin kiniaw sa le pakai gin za bol na le hauna bul nang le kei lunggel hi pakai gon hi lo thil ki gong zo se ki pa nan zui de lo asan dan thim hiu hitin chan chunga lungo yu te tila hi a hi hichila asa achai chun aloi pa ahung ding do in hi chu a hi sap ten one is better than two atiu chu ka ki pa e sap ten khan hi ni sangin a phazoi ati ve ati na hi a seilo na ji chu ka hepon aloi nu achanga la asa asa a aga ato jang hi mo ponte hin la ecclesiastion two are better than one ni hi khat sanga phazo a hi ati zo a hi ecclesias bungli chang ko apat somlani tu ni hin hichini kho thil so chu kanung vanin a hi le laki sa le thu ki sei chu ka ngai to le kidang ka sa le zengin a hi mongin hin kho hi dalna chunga tui vei bang be ma hi ji chun hin ni kho sim ji dan them hiu hitin hoi thonan mang lovin ei sim pau pathin lungdei bol nan mango hi te tia ka tem na hi ove tu ni ni khwa dinga thu so la khomi sim theu hi chan chuna ki chai tai muntina kanami te thu so la khom hin ngai ho zo se na bon sa vin mang pha